ओम शांति। आज के बाबार 28/8/2020 मुरली। आज के मुरलीर विशेष महावाक्য बाबा बोलছেন যে আমি যেমন সুইটেস্ট, দেবী দেবতারা যত মিষ্টি সেরকম তোমাকেও মিষ্টি হতে হবে। তো যত তোমরা যোগ করবে তত তোমরা মিষ্টি হবে। দেখো দেবী দেবতারা কত মিষ্টি, তো সেরকম তোমাদেরকে হতে হবে। তারপরে বাবা বলছেন যে যত তোমরা নিজেকে আত্মা ভেবে আমার সঙ্গে যোগ করবে তত তোমাদের যোগটা গাঢ় হবে, যোগ পাক্কা হবে। আর যদি নিজেকে আত্মা না ভাবতে পারো আর বারবার যদি দেহাভিমানে চলে আসো তাহলে যোগের স্থিতি পাক্কা হবে না। বাবা যেমন বেহদের বাবা, তো বাবা তোমাদেরকে ধন বেহদের দেবে। এই জন্য তোমাদেরকে বাবাকে ইয়াদ ও বেহদের ইয়াদ করতে হবে। তো ইয়াদের যাত্রায় কখনো ক্লান্ত হও না। তোমাদের যেটা উদ্দেশ্য যে তোমাদেরকে কর্মাতীত হতেই হবে, তো ইয়াদের যাত্রা পূর্ণ করো এবং নিজের কর্মাতীত স্থিতিকে প্রাপ্ত করো। তারপরে বাবা আজকে আরেকটা বিশেষ পয়েন্ট বলেছেন যে অনেক বাচ্চারা ভাবে বাবা আমরা তো এতজনকে জ্ঞান শোনাই কিন্তু তারা তো শোনে না, তারা যুক্তি তর্ক করে, মানতে চায় না। তো বাবা বলছে তোমরা চিন্তা করো না, তোমাদের কিছুই ব্যর্থ যাবে না। আজকে যারা তোমাদের কথা শুনছে না, কিন্তু যখন জীবনে তাদের খুব দুঃখ আসবে তখন ছুটে ছুটে তারা ঠিক চলে আসবে। তো তোমাদের কিছুটাই ব্যর্থ যায় না। আর তোমাদের সমস্ত চিন্তা বাবা করবে, তোমাদেরকে নিজের চিন্তা করার দরকার নেই। আসুন এবার আমরা বাবার মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। बाबा बोलছেন যতটা সম্ভব সময় বের করে একদম একান্তে চলে যাও আর বাবাকে ইয়াদ করো। তো যখন তুমি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বা তোমার উদ্দেশ্যে তুমি পৌঁছে যাবে তখন তোমার এটা ইয়াদের যাত্রা পূর্ণ হয়ে যাবে। তো আমাদের সম্পূর্ণ মঞ্জিল কি আছে, উদ্দেশ্যটা কি আছে? কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করা। তো যতক্ষণ কর্মাতীত না হচ্ছে ততক্ষণ এই ইয়াদের যাত্রা আমাদের করতেই হবে। আজকের প্রশ্ন, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है। बाबा बोलছেন যে সঙ্গম যুগে বাবা তোমাদের মধ্যে এমন একটা কি গুণ ভরে দেয় যেটা আধা কল্প পর্যন্ত চলতে থাকে। তো বাবা উত্তরে বলছেন বাপ कहते जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा बोलছেন আমি যেমন মিষ্টি তোমাদেরকেও আমি এত সুইট মিষ্টি বানাচ্ছি। দেখো দেবী দেবতারা কত সুন্দর, কত মিষ্টি। তো এখন তোমরা এতটাই সুইট হওয়ার পুরুষার্থ করছো। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं हैं, वही स्वीट हैं। বলছেন যে অনেকের কল্যাণ করে বা যার মধ্যে কোনো রকম শয়তানি চিন্তন নেই তারাই সুইট আছেন। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते इस शरीर का मालिक है आत्मा। बाबा बोलছেন এই শরীরের মালিক হচ্ছে आत्मा। यह पहले समझना चाहिए क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात
और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। বাবা বলছেন তোমরা যেমন চিন্তন করছো যে আমি এক আত্মা, আমি এই শরীরের মালিক, আমি এই ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করছি, আমি দেহরূপী বস্ত্র ধারণ করে এখানে নিজের অভিনয় করছি, তো এইরকম চিন্তন এই দুনিয়াতে কারোই আসে না, কারণ সবাই देह अभिमानी আছে। तो यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। বাবা বলছেন যখন তোমরা যোগে বসছো তখন কি চিন্তন করো যে আমি আত্মা, এটা আমার শরীর, और आमी आत्मा परम पिता परमात्मा संतान। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हो तो कहते हैं चलते रहो, तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है। बाबा बोलছেন যেমন কেউ ভক্তি মার্গের यात्राয় যায় তো তাকে যে গাইড বা পান্ডা সে কি বলে চলতে থাকো চলতে থাকো, তো সেরকম বাবা বলছে তোমরাও এখন এই यादेर यात्राয় চলতে থাকো, তোমরা ক্লান্ত হয়ে যেও না। यानी याद करना है, याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। বলছে যদি তুমি বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে গেছো মানে তোমার यात्रा এখন আবার থেমে গেল। तो देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। बाबा बोलছেন যখনই তোমার মধ্যে দেহ অভিমান আসবে तो কিছু না কিছু विकर्म তোমার দ্বারা হয়ে যাবে। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना, इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। बाबा बोलছেন এটাও না যে বাচ্চারা সবসময় দেহাভিমানের বশীভূত হয়ে বিকর্ম করছে তা না, কিন্তু বাবা বলছে যদি তোমরা ঠিক মতন যোগ না করো তাহলে বাকি যে টাইমটা যখন যোগ হচ্ছে না তো ওই টাইমটা তোমার ইনকাম তো আর হলো না, তোমার সময় তো এমনি ব্যর্থ হয়ে গেল। এই জন্যে বাবা বলছে যে যতটা পারো ভবিষ্যের জন্যে তোমার ইনকাম করে নাও, তো ইনকাম হবে यादेर यात्राते যত থাকবো তত ইনকাম হবে। तो एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज की याद पड़ती है ना। बाबा बोलছেন যে বাবা তো কত মিষ্টি, तो एकांते बसे बाबा एतो मिष्टि बाबा के स्मरण करो। बच्चों को समझाया है इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। বলছেন এখন সব মনুষ্য মাত্র কি করছে, সবার ক্ষতিই করছে। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। बाबा बोलছেন এখন দুনিয়াতে সমস্ত অকুপেশন বা যারা যে কাজই করছে সব কিছুতে মানে করাপশন এসে গেছে, সবাই মানুষের শুধু ক্ষতিই করতে চায়। যেমন ডাক্তাররাও উল্টো পাল্টা মেডিসিন দিয়ে দেয় বা ঠিক মতন রোগ ধরতে পারে না, কত ফিস নেয়, তো এরকম প্রত্যেক মানুষই প্রত্যেকের ক্ষতি করতে চাইছে। কিন্তু বাবা বলছি যে টিচার্সরা ভালো, তারা পড়াশোনা শেখায়, ম্যানার্স শেখায়, কিন্তু এখন তো কিছু কিছু টিচার্সরাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं उनकी चलन भी अच्छी होती है। तो बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। এখন দুনিয়া এত খারাপ কি যার বাবাই যদি মদ খায় তাহলে ছেলেরা কোথায় যাবে, সন্তান কোথায় যাবে,
तो एभावे दुनिया खराब होच्छे। इसको कहते हैं खराब संग। क्योंकि रावण राज्य है ना, राम राज्य था तो जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा बोलছেন যে এখন তো পুরো রাবণ রাজ্য, তার মানে কখনো তো রামরাজ্য ছিল। তো সে রামরাজ্য কোথায় ছিল, কিভাবে ছিল, কে স্থাপন করেছে, বাবা বলছে এটা দুনিয়াতে কেউ জানে না। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट कहा जाता है ना, बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते। बाबा বলছেন আমি নতুন দুনিয়াতে সত্যযুগে আমি আসি না। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। বলছেন সত্যযুগেও চাষবাস, পশু পাখি সবই থাকবে। মানুষ যখন আছে তাহলে মানুষের জীবন যাপন করার জন্য সবারই প্রয়োজন আছে। तो शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है। प्रलय होती नहीं। যে শাস্ত্রে প্রলয়ের কথা লেখা আছে, কিন্তু মহাপ্রলয় কখনো হয় না। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रहना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं। वह सभी है हद के, तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। बाबा बोलছেন যে মানুষ একটু এন্টারটেনমেন্টের জন্যে, মনকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে মেলাতে যায়, কোথাও ঘুরতে বেড়াতে যায়, তো তাদের খুশি হচ্ছে হদের খুশি, কিন্তু তোমাদের খুশি হচ্ছে বেহদের খুশি। তোমরা বেহদের ধন পাচ্ছ। তো যত বাবাকে ইয়াদ করবে, এটা যত यादेर यात्रा बेसी होबे, माना बेहदेर याद, माना बेहदेर खुशी, बेहदेर धन प्राप्ति। क्योंकि बेहद का बाप है ना। বলছে আমি তো বেহদের বাবা, আমি তো আমার বাচ্চাকে অল্প দেব না, বেহদ দেব। तो हद के बाप से हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से। धन तो वहाँ अपार है, सब कुछ सतो प्रधान है वहाँ। বলছেন সত্যযুগে सब किछु सतो प्रधान থাকবে। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है। यह भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट है ना। बाबा बोलছেন যে যেমন মিষ্টি তার তিনটে মাপ আছে, সুইট, সুইটার, সুইটেস্ট। তো তোমাদের মধ্যে কেউ সুইট আছে, তো কেউ আরেকটু বেশি মিষ্টি আছে, সুইটার আছে, আবার কেউ একদম মিষ্টি আছে, সুইটেস্ট আছে, যেমন বাবা। তো বাবা বলছে তোমাদেরকেও এরকম সুইটেস্ট হতে হবে। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाबा বলছেন যে অনেকের কল্যাণ করছে, যার সবসময় সেবার জন্য বুদ্ধি, তো তারা হচ্ছেন स्वीटेस्ट। तो बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता। বলছে শুধু মধু বা চিনিকেই সুইটেস্ট বলা হয় না, কিন্তু যাকে দেখলেই মন খুশি আনন্দে ভরে যায় সেই হচ্ছে সুইটেস্ট। তো দেবী দেবতাদেরকে দেখে মন কত খুশিতে ভরে যায়, তো তারা কত মিষ্টি। বাবাকে দেখে মন কত খুশিতে ভরে যায়, তো বাবা কত মিষ্টি। तो यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। कहते हैं ना, यह स्वीट चाइल्ड है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती।
বাবা বলছেন যে যেমন ছোট্ট বাচ্চা কত মিষ্টি লাগে সবাইকে দেখতে, তো সেরকম সত্যযুগে কোনো বাচ্চাদের মধ্যেও কোনো শয়তানি থাকবে না বা কান্নাকাটি থাকবে না। इतना ऊंच पद जो पाते हैं तो जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। তো সে দেবী দেবতারা এত উঁচু পদ পাচ্ছে বা এত মিষ্টি, তো নিশ্চয়ই তারা পুরুষার্থ করেছেন সঙ্গম যুগে। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्यों को पता ही नहीं शांति कब थी, कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब यह सभी को समझाएं कैसे। বাবা বলছেন যে তোমাদের জন্যে আজ আর কালকের খেলা। আজ তোমরা সঙ্গম যুগে আছো, কাল তোমরা সত্যযুগে থাকবে। তো মানুষ শুধু কল্পনা করে যে বিশ্বে শান্তি কখন হবে বা কবে ছিল, কিন্তু তারা জানেই না যে বিশ্বে শান্তি এখন শিব বাবা স্থাপন করছেন আর সত্যযুগেই আসল শান্তি থাকবে। तो ऐसी ऐसी पॉइंट निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को। বলছে সারা দুনিয়ায় এখন শান্তি খুঁজছে, তো তোমরা শান্তির ব্যাপারে ভালো করে মানুষকে বোঝাও যে এখন শান্তিদাতা বাবাই এসে এখন বিশ্ব শান্তি স্থাপন করছে। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, उनको ही हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। বাবা বলছেন যে বিশ্বে শান্তির ব্যাপার যখন তোমরা বোঝাবে তখন লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্রকে সামনে রেখে দেবে, আর তখন বোঝাও যে এদের যখন রাজত্ব ছিল তখন সারা বিশ্বে এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভাষা, একই কুল, একই সংস্কৃতি, সব কিছু এক ছিল, মানে পুরো বিশ্বে শান্তি ছিল। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते, यह है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं ना, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा सारा বিশ্বের দৃশ্য দেখছেন, তো বাবা বলছেন যে সারা বিশ্বের আত্মা কিভাবে করুণ বিলাপ করছে শান্তির জন্যে, আর তোমরা এখন বসে শান্তি স্থাপন করছো। तो जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। বলছে যারা বিশ্বের শান্তি চাইছে তাদেরকে তোমরা বোঝাও যে কিভাবে ভারতবর্ষে শান্তি ছিল সত্যযুগে। तो जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नरक है। नरक में अशांति है क्योंकि धर्म अनेक हैं, माया का राज्य है, भक्ति का भी पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। तो বাবুছেন কেন এখানে এত অশান্তি, যে মায়ার রাজত্ব, তারপরে ভক্তি মার্গের এত কর্মকাণ্ড, তারপরে মানুষের এত পপুলেশন, এইসব কারণে কি হচ্ছে অশান্তি আছে। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। বলছেন মানুষ কত ভাবনায় বিভিন্ন মেলাতে যায়, গঙ্গাসাগর মেলা, কুম্ভ মেলা, ভাবে ওখানে গিয়ে আমাদের সমস্ত মনস্কামনা পূরণ হবে, কিন্তু বাবা বলছে কিছুই হয় না, না ওরা পাবন হতে পারে না ওদের মনোকামনা পূর্ণ হয়। तो अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बतला न सके। বাবা বলছে পবিত্র হওয়ার বা পাবন হওয়ার রাস্তা মানুষ তো বলতেই পারবে না। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। বলছেন যে পতিত পাবন বাবাও একজন
আরে দুনিয়াও একটাই আছে, এটা না যে অন্য কোনো গ্রহে জগৎ আছে। বলছে এটাই পৃথিবী, এটাই জগৎ, আর এটাই নতুন থেকে পুরনো, পুরনো থেকে নতুন হয়। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी ही है, जिसमें फिर नया राज्य होगा। বলছেন নতুন ভারতে নতুন দিল্লি হবে, তো যমুনার তীরে রাধা কৃষ্ণের মহল হবে, তোমাদের সব বড় বড় राजमहल হবে। तो यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है, इसको कहा जाता है अज्ञान। বলছে ভক্তি মার্গে কত বিস্তার, তো এটাকেই বলা হচ্ছে অজ্ঞানতা। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं, बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो। বাবা বলছেন বাবা কখনো আমাদেরকে বলেন না যে রাম রাম বলো বা কোনো ভক্তি মার্গের মন্ত্র জাপ করো। তো আমরা যতই হাতে মালা নিচ্ছি বা মুখে মন্ত্র জাপ করি বা চোখের সামনে মূর্তির পুজো করি, কিন্তু যতক্ষণ মন পবিত্র নেই বা যতক্ষণ পরমাত্মার সত্য পরিচয় বুদ্ধিতে নেই, ততক্ষণ এসব করে কোনো লাভ হবে না। তো यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, বা বলছে এটা ভক্তি মার্গের কোনো গল্প কথা নয়, এটা হচ্ছে পড়াই, এটা হচ্ছে বিদ্যালয়, শিক্ষা। इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, বলছে এর নামই হচ্ছে रूहानी विद्यालय। स्पिरिचुअल नॉलेज, इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं, तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। বাবা বলছেন যে তোমরা সবসময় এটা ফিল করছো, অনুভব করছো, তোমাদের বুদ্ধিতে এটা নিশ্চয় আছে যে রুহানি বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, কোনো মানুষ না বা কোনো গুরু না। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। বাবা বলছেন যে তোমরা জানো যে বাবা যে বিন্দি স্বরূপ তিনি আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। আমরা এখন যা জ্ঞান পাচ্ছি আবার আমরা অন্যদেরকে দিচ্ছি। यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। বাবা বলছেন যতক্ষণ তুমি নিজেকে আত্মা না ভাববে ততক্ষণ তোমার যোগ স্থায়ী হবে না, যোগ নিরন্তর হবে না। এই জন্যে নিজেকে बार बार आत्मा भावते হবে। आत्मा को ज्ञान है हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है, बच्चों आदि को भी संभालना है। বাবা বলছেন যে যোগও করতে হবে, নিজেকে আত্মাও ভাবতে হবে এবং শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করতে হবে এবং সন্তানদেরও পালনা করতে হবে। धंधा धोरी भी करना है, धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा हैं, यह बड़ा मुश्किल है। বলছে ব্যবসা বাণিজ্য চালানোর সময় নিজেকে আত্মা ভাবা এটা একটু কঠিন আছে। तो बाप कहते कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है।
যে সবথেকে বড় বিকার হচ্ছে পাপ, মানে কাম বিकार, এটাই মানুষকে খুবই জ্বালাচ্ছে। तो अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी देखो कितनी फैशनेबल हो बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। বাবা বলছেন যে রাখির আসল অর্থই হচ্ছে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞার বন্ধন। তো এখন আমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, বাবা আমরা আর বিকারে যাব না। তো এই বন্ধনকেই তারা সুতোর মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছে, যে রাখি একটা সুতো রূপে বাঁধা হয়। तो आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय बैतरनी नदी में गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। বলছেন তোমরা 63টি জন্ম বিষয় बैतरनी নদীতে ডুবেছিলে, এখন চলো ক্ষীর সাগরে চলো, মানে সত্য যুগে চলো। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। বাস্তবে কোনো এরকম জলের সমুদ্র নেই, ক্ষীর সাগর, এটা তো তুলনাत्मक একটা কথা বলা হয়। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है। अभी यह अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। बाबा को तो मिष्टि करे बोलছেন, हे आत्मा पवित्र हो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? अरे तुम्हें कि बाबार कथा मानबे ना? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ। डायरेक्ट ईश्वर भगवान गॉड अल्लाह जे तुम्हार पिता से तुम्हाके आदेश दिच्छे जे आर तुम्हारा विकारे जेओ ना। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। বলছে এতদিনের জন্ম জন্মান্তরের পাপ তো মাথাতে এমনি আছে, সেটাকে ভস্ম করতেই তো তোমরা পারছো না যোগ বল দ্বারা, আবার নতুন করে যদি বিকর্ম করো তাহলে কখন ভস্ম করবে। तो कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ही भूल जाए। দেখুন বাবা আজকে একদম ফাইনাল কথা বলে দিয়েছেন যে এত বাবাকে স্মরণ করো যে তোমার দেহের ভান একদম যেন না থাকে, তোমরা ভুলেই যাও যে আমার এই শরীরটাও আছে। যেমন শঙ্করকে দেখানো হয়েছে না, একদম বস্ত্রহীন, অর্থাৎ দেহরূপী বস্ত্রের কোনো ভানই নেই, সেরকম বলছে তোমরা নিজেকে देह भूले ही जाओ। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। साधु सन्यासीদের মধ্যেও কিছু কিছু এরকম থাকেন যারা নিজেকে ভাবেন যে এখন আমি ব্রহ্মে চলে যাচ্ছি, লীন হয়ে যাচ্ছি, তো ওই কনসিয়াসে তারা দেহ রেখে দেয়। আর যখন তারা দেহ রাখে তখন চারিদিকে বায়ুমণ্ডল একদম শান্ত হয়ে যায়। তো ভাবছে সেরকম তোমাদেরকেও শান্তির অভ্যাস করতে হবে যে আমি আত্মা ব্রহ্মলোকে যাচ্ছি, আমার সমস্ত হিসাব কিতাব পূরণ করে এবার আমি আত্মা পরমধামে যাচ্ছি, নিজের বাড়িতে। তো এই চিন্তন করতে করতে যোগ করো যাতে চারিদিকে একদম সাইলেন্স হয়ে যায়। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं, पावन बनकर जाना है, वह तो अपनी मत पर चलते हैं। ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही हैं, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्वाण गया। बाबा देखो उनको तो सुंदर रहस्य खुले दिच्छेन যে কোনো সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মজ্ঞানী যারা একদম ধ্যানের অবস্থাতেই দেহ ত্যাগ করলো,
তো তাদের ফলোয়ার্সরা ভাবে যে আমাদের গুরু মহারাজ বা ইনি যে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন উনি মহানির্বাণে চলে গেছেন, ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছেন। কিন্তু বাবা বলছে যে কেউ মুক্তিতেও যায় না, কেউ জীবন মুক্তিও পায় না। যতক্ষণ বাবা এসে ডাইরেক্ট সবাইকে মুক্তিধামে না নিয়ে যাবে কেউ যেতে পারে না। তারা আবার এই দুনিয়াতেই জন্ম নেয়, কিন্তু তাদের শিষ্যরা ভাবে উনি মহানির্বাণে চলে গেছেন, কিন্তু বলছে ওরা তো জন্ম নিচ্ছে আবার এখানে। बाप समझाते हैं एक भी वापिस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। বলছেন যে যতই সে ব্রহ্মজ্ঞানী হোক, যতই মহান তপস্বী হোক, কোনো আত্মাই পরমধাম যেতে পারবে না মাঝপথে যতক্ষণ বাবা সবাইকে নিজে না নিয়ে যাবেন। তো এটা ড্রামার কায়দাই নেই, ড্রামার বিধানই নেই। ঝাড় বৃদ্ধি কো জরুর পানা হ্যাঁ, কল্পবৃক্ষ একদম তার অন্তিম অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছবে, তারপরেই সবাইকে বাড়ি ফিরতে হবে। तो अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलयुग में, तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। বলছেন একদিকে সঙ্গম যুগ আর বাকি সবাই কলিযুগে বসে আছে, আমরা এখন দেবী সম্প্রদায়ের আত্মা হচ্ছি। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे, देवी देवताओं का भी वहाँ सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। বাবা বলছেন যারা যারা দেবী দেবতা কুলের আত্মা হবে বা বিভিন্ন ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারাও তোমাদের ধর্মে ফিরে চলে আসবে। नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे। তো বলছেন যে আত্মারা চলে গেছে আবার যদি তারা না ফিরে আসে তাহলে সত্যযুগে যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের যে পুরো सीट আছে সেই सीटকে पूरण के করবে। तो ज़रूर वह अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे, यह बहुत महीन बातें हैं। बस এটা খুবই গুহ্য কথা। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं और फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसे हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। বলছেন এখন বাবা এবং বাবার সঙ্গে আমরা সব বাচ্চারা रूहानी सेवाएं आছি। कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है ना। বাবা বলছেন যেমন স্থূলভাবে যদি কেউ গরিব হয় তাকে ধনবান বানানো এটা খুব বড় পুণ্যের কাজ ভাবে। তো আমরা তো পুরো দুনিয়াই এখন গরিব হয়ে আছে, ভারত কত গরিব হয়ে আছে, আবার আমরা ভারত দেশকে একদম সাহুকার বানাচ্ছি। তো এটা কত বড় रूहानी सेवा। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए ना। বাবা বলছেন আমি যখন বিশ্ব কল্যাণের কাজে আছি তো তোমাদেরকেও আমাকে সাহায্য করা দরকার। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं। বাবা কত সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন যে তোমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে, সেবা করতে হবে, কিন্তু চিন্তা করতে বাবা বলছে না যে ভুলেও তোমরা কোনো ব্যাপারে চিন্তা করো না, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। বলছেন বাবার যারা খাঁটি বাচ্চা তাদের সমস্ত দায়িত্ব বাবার উপরে আছে। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता कल्प पहले मिसल। বলছে আমি তো এখন জোরে পুরুষার্থ করাচ্ছি, তারপরে কি ফল বেরোবে সেটা তো ড্রামাই বলবে।
तो बाप बच्चों को कहते, बच्चे फिकर मत करो, सेवा में मेहनत करो। बच्चे कोनो चिंता करो ना, किंतु सेवाते खूब परिश्रम करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे? তুমি এত জনকে জ্ঞান শোনাচ্ছ, তাও তারা যদি না মানে তাহলে তুমি কি করবে? ছেড়ে দাও। इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती। বাবা বলছেন তোমাদের যদি দেবী কুলের যদি না থাকে তাহলে তারা শুনবে না, তোমাদের সঙ্গে যুক্তি তর্ক করবে, তোমাদের মাথা খারাপ করবে। তো এসব তো হবে, তখন ভেবেই নেবে যে এই আত্মা আমাদের দেবী দেবতা কুলের নেই, এই জন্যে সহজভাবে জ্ঞানকে বুঝতে পারছে না। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा फिर बहुत आएंगे। যখন খুব দুঃখ আসবে মানুষের জীবনে তখন সবাই তোমাদের কাছে ছুটে ছুটে আসবে। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, তোমাদের কিছুই ব্যর্থ যাবে না। আজ যারা জ্ঞান শুনে মানছে না, যখন তাদের জীবনে প্রচণ্ড দুঃখ আসবে তখন সেই আত্মারাই তোমাদের কাছে ছুটে ছুটে যাবে। তো তোমরা যা কিছু মন বচন কর্ম তন মন ধন দ্বারা যা সেবা করছো তোমাদের কিছুটাই ব্যর্থ যাবে না। तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है। আছে অনেক বুদ্ধিজীবী মানুষ তারা এখন ফিল করছেন যে ভগবান নিশ্চয়ই কোথাও আছেন। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूंझ गए हैं। বলছেন বিশ্বের এত সমস্যা দেখে, বিশ্বে এত যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখে মানুষ ভাবছেন যে নিশ্চয় ভগবানেরও এখানে কিছু ভূমিকা আছে, কিন্তু ভগবান কোথায় কে এটা কেউ জানে না। कृष्ण तो हो न सके, कृष्ण उसी फीचर्स से फिर सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, सृष्टि अब बदल रही है। पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते। বলছেন পুরনো দুনিয়াকে নতুন কি করে বানাচ্ছে ভগবান এটা কেউ জানে না। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर यह राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा আমাদেরকে यादेर यात्रा শেখাচ্ছেন। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफ़िकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आपे ही लज्जा आएगी। बाबा বলছেন যে এক সময় এমন রিয়েলাইজেশন হবে যে যে বাবা এত মিষ্টি, যে বাবা আমাদেরকে এত সুন্দর জ্ঞান শোনাচ্ছিলেন, আমাদেরকে বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছেন, সেই বাবাকেই আমরা স্মরণ করতে পারছি না, তো নিজেরাই তোমরা লজ্জিত হবে। तो बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुख धाम में जाएं तो श्रीमत पर चलो। বাবা বলছেন তোমরা যদি চাও যে আমরা পাবন হয়ে সত্যযুগে যাব তাহলে বাবার শ্রীমতে চলো। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। अच्छा
मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর पॉइंट, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, चिंता फिक्र नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। বাবা বলছেন যে তোমরা শুধু পুরুষার্থ করো আর সেবা করো, তোমাদেরকে কোনো চিন্তা করতে হবে না, কেন তোমাদের পুরো রেসপন্সিবল বাবা আছেন এবং আমরা যা কিছু সেবায় লাগাচ্ছি তন মন ধন, তো তোমাদের কিছুটাই ব্যর্থ যাবে না। 2 নম্বর पॉइंट, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। বাবা বলছেন বাবা সমান তোমাকে খুব মিষ্টি হতে হবে, অনেকের কল্যাণ করতে হবে এবং এই অন্তিম জন্মে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। धंधा आदि करते अभ्यास करना कि मैं आत्मा हूँ। বলছে নিজের ব্যবসা বাণিজ্য কর্ম চাকরি করতে সবসময় অভ্যাস করো কি আমি আত্মা। আজকের वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। बाबा बोलছেন প্রত্যেক কদমে পদমের ইনকাম করো, তবে সর্ব খাজানা থেকে সম্পন্ন এবং তৃপ্ত আত্মা আমরা হয়ে যাব। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। বলছেন যে বাচ্চারা প্রত্যেক কর্ম বাবার ইয়াদ দ্বারা করছে, তো তারা প্রত্যেক কদমে কদমে পদমের ইনকাম করছে। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। বাবা বলছেন যে কোনো এরকম ব্যবসায়ী নয় যারা 1 সেকেন্ডে পদমের ইনকাম করবে, তোমরাই এই খনিটা পাচ্ছ। संगम युग है जमा करने का युग, अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। বলছে সঙ্গম যুগই হচ্ছে জমা করার যুগ, এখন যতটা জমা করতে আমরা চাই ততটা করে নিতে পারি। एक कदम अर्थात 1 सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो, सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हों, तो जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक बनेंगे। বলছে যখন সঙ্গম যুগে পুরুষার্থ করে আমরা নিজের সমস্ত ভান্ডারা ভরপুর করব, তখন কল্প কল্প বা সত্যযুগেও আমরা এরকম অখুট খাজানার মালিক হব। आज के स्लोगन, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। বলছেন কোনো ব্যাপারে আপসেট না হয়ে নলেজফুলের সিটে সেট হয়ে যাও। যেমন অনেক সময় আমরা বলি না যে এটা না হলে এটা ভালো হতো, এটা না করলে এটা ভালো হতো, তো বাবা বলছেন যে ড্রামার জ্ঞান দ্বারা কি করো, ব্যর্থ ব্যাপারকে ফুল স্টপ লাগিয়ে দাও, মানে নলেজফুলের সিটে বসে যাও। ওম শান্তি।